वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। रजब भट्ट के हवाले से हमने तफसील से इशू को कवर किया एक से ज़्यादा मरतबा, मगर वो वाहिद यूट्यूबर नहीं हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि वो इलीगल जो गैम्बलिंग साइट्स हैं उनकी तशहीर करते रहे हैं। इसके साथ साथ दो और भी बहुत मशहूर जो यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, रजब भट्ट साहब और नदीम नानीवाला साहब, इन पर भी इसी तरह के इल्ज़ामात थे। बल्कि फिर ये इत्तला आई सामने कि उनका वीज़ा जो है यूके का वो कैंसिल कर दिया है और वो दोनों जो है वो यूके से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं क्योंकि उनका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। एयरपोर्ट से प्लेन में उन्होंने अपनी तस्वीरें भी अपलोड की कि कैसे वो मुल्क वापस आ रहे हैं। इनके ऊपर भी केसेस थे, इनको रिलीफ भी कोर्ट से मिला हुआ था। फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आए, वहाँ से बेल के लिए इन्होंने अप्लाई किया और न सिर्फ जज साहब ने इनको राहदारी की बेल दी, हिफाजती ज़मानत दी क्योंकि इनका केस जो है वो कराची में है। उन्होंने कहा कि आप वहाँ की अदालत से रुजू कर लें। बट ज़्यादा बड़ी ख़बर जो बनी वो इस पे बनी कि जब ये दोनों हाई कोर्ट में पहुँचे तो ये एक बग़ैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में थे और जब इनसे पूछा गया, और वो जो गाड़ी थी उसको हाई कोर्ट में आने की इजाज़त मिली, और जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये हमारी गाड़ी नहीं है, हमें तो किसी ने बिठा लिया था। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रियाज साहब, सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं। वेलकम टू द शो। रियाज साहब, क्या मामला है? एक तो एकदम जो पहले ये ख़बर आनी कि उनके वीज़े कैंसिल हो गए हैं, 5-5 साल के वीज़े थे, सडनली कैंसिल हो गए क्योंकि उनके ऊपर कोई केस था, और फिर वो वापस आए और यहाँ उनको बेल मिल गई। व्हाट्स द स्टोरी? बहुत बहुत शुक्रिया आरफा। एक चीज़ जो पिछले कई दिनों से मैं जब ये सारा कुछ जब ये मामला हुआ तो उससे पहले मैं कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो NCCIA में है, तो मैंने उनसे पूछा कि जहाँ पे इतनी बड़ी हाइप थी कि जनाब कॉल सेंटर्स जो थे और फिर उसके बाद ये यूट्यूब वाला आपके लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो अचानक ये चीज़ें बहुत मुझे डिफरेंट डायरेक्शन में जाती दिखाई दे रही, हो क्या रहा है? तो एक दो लोगों ने बताया ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि अब सिचुएशन उस तरफ जा रही है जहाँ पे हमने अब इनको डी-एस्केलेशन की तरफ सिचुएशन को लेके जाना है। अच्छा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? सारे लोग जो गैम्बलिंग की वजह से थे, और फिर NCCIA के खुद जो लोग इन्वॉल्व थे, तो पहले उन्होंने इन सब लोगों पे हाथ डाला, डकी भाई वगैरह सब इसमें शामिल थे, और फिर अब कह रहे हैं कि डी-एस्केलेशन की। तो मैंने कहा क्या मतलब डी-एस्केलेशन? वो कह रहे थे यार एक तो इदारे की बदनामी भी हो गई है, तो अब तय किया गया कि इदारा जो है यानी NCCIA अब अपनी साख को बेहतर करेगा, और तकरीबन जो 70 से ज़ायद जो अफसरान हैं और जो दूसरा स्टाफ NCCIA के वो इसमें शामिल थे, अब उनके हवाले से जो कुछ सोचा जा रहा है कि कुछ ना कुछ करके मामले को रफा दफा करके इदारे की साख दोबारा ठीक की जाए। तो मैंने कहा कि ये जो दूसरे जो साहिबान हैं, यूट्यूबर्स जो थे जिनमें इज़ारा ये लोग भी शामिल थे, जो कल इस्लामाबाद कोर्ट हमने देखा कैसे उनकी एंट्री हुई सारा कुछ, तो ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये भी तकरीबन आप समझे कि उसी का हिस्सा है। मैंने कहा क्या मतलब? तो मैंने कहा क्या आम एमनेस्टी चल रही है? ये क्या ऐसा हो रहा है कि आप जनाब इतनी हाइप दी आपने, सारा कुछ कितने रिकवर हो गए हैं, 245 मिलियन जो है वो पैसे इसमें इन्वॉल्व हैं, उससे ज़्यादा बल्कि जो डकी साहब की वीडियो है वो तो इतने पैसे रिकवर कर गई है जो उन्होंने शायद लोगों को दिए थे। तो उन्होंने कहा था फिलहाल सूरत हाल ऐसी है कि हमने अब मुल्क की बेहतरी के लिए इनको इस्तेमाल करना है, तो हमने अब उस इमेज को ख़त्म करना है और हमने अब बेहतरी की तरफ जाना है ताकि मुल्क भी बेहतर हो जाए और मुल्क में जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म किया जाए। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सर इसकी तशरीह भी कर दें, बिकॉज मेरे जैसे छोटे दिमाग के लोग, हमें ये बात कुछ समझ नहीं आई कि डी-एस्केलेट कर रहे हैं इदारे की साख के लिए और उसकी रेप्यूटेशन के लिए, और लोगों को इस्तेमाल FIA के लिए किया जाएगा कि वो लगे लोगों को कि FIA एक मौसर इदारा है, NCCI एक मौसर इदारा है, वो लोग तारीफ करेंगे NCCI की। इसका एक क्लू मैं आपको दे देता हूँ कि पिछले दिनों एक मिस्टर पतलू है, मैं भी नहीं जानता था, यहाँ पे दाएं बाएं जो कोलीग्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्होंने बताया कि जनाब इस तरह के एक हैं और मिस्टर बीस्ट की तरह बड़े स्टंट्स करते हैं और उल्टी सीधी हरकतें हैं। वो भी यूट्यूबर हैं। अच्छा। बड़े फेमस हैं, वो टिकटॉकर भी हैं। अच्छा। तो कहते हैं कि जनाब उनकी एक वीडियो आई कि उन्होंने पिछले दिनों इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उसमें मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा उसका इफ्तिताह भी किया और सारा कुछ था। तो उन्होंने उनके जो सोशल मीडिया चैनल था उसका बाकायदा इफ्तिताह किया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। अच्छा। और उसमें क्या होगा जनाब, डॉक्यूमेंट्रीज होंगी, पॉजिटिव बातें होंगी, और उन्होंने कुछ बिग ब्रदर्स का भी नाम लिया, जो 2-3 लोग हैं उन्होंने बिग ब्रदर्स का नाम लिया कि जनाब उन्होंने मुल्क को रेस्क्यू किया है, बड़ा बेहतर हो रहा है।
ہم بھی ان کے ساتھ مل کے ملک کی بہتری کے لیے سارا کچھ کام کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ جو مثال کے طور پر سوشل میں جو پولیٹیکل اور دوسرا نیگیٹو کانٹینٹ ہے سوشل میڈیا پہ, ہم اس کے اگینسٹ ایک پیرالل اچھا پازیٹیو جو ہے ملک کے امیج کو بہتر کرنے کی کانٹینٹ لائیں گے, اور اس کے بعد ملک کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے اور جو اوورسیز پاکستانی جو سو کال کر رہے ہیں, ہم اس سے بہتر کانٹینٹ لائیں گے تاکہ پیرالل ہم جو ہے ایک پلیٹ فارم کھڑے کر سکیں. یہ سب مل کے رپورٹنگ صرف اب ٹی وی چینلز پر نہیں ہوگی, اب وہ سوشل میڈیا پہ بھی مثبت رپورٹنگ. بالکل ایسے ہی. تو جارج اورویل والے جو بگ بردر ہیں وہ جو ہے ریولیوشن اب لانے کا سوچ رہے ہیں جس میں یہ سب حصہ ہوں گے. اب دیکھتے ہیں یہ کس قسم کا ریولیوشن ہوگا, لیکن بظاہر یہ ہے کہ ایک ایمنیسٹی ایک قسم کی ہوگی ہے اپیرنٹلی, ایسا لگتا ہے, کیونکہ ہم نے یہ پروٹوکول میں دیکھ لیا کہ بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی ہائی کورٹ کے اندر جا رہی ہے, جہاں پہ فارمر پرائم منسٹر بھی اندر جو ہے اس طرح نہیں جا سکا, بلکہ وہاں اجازت لینی پڑتی تھی. کہیں کہیں 20 سے 25 منٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں. یہاں پہ منسٹرز اکثر گاڑیاں باہر کھڑی کرتے ہیں. تو یہاں پہ ان کو پروٹوکول ملا, ایئرپورٹ سے پروٹوکول ملا. یہ سارا کچھ بتا رہا ہے کہ چیزیں سو کالڈ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جا رہی ہیں. اب ان سب کو استعمال کیا جائے گا ملک کی وسیع تر قومی مفاد میں مثبت خبروں کے لیے, مثبت رپورٹنگ کے لیے. ٹھیک ہے. تو جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں سر, اگر بیکاز ہیں تو یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز, یہ صحافی تو نہیں ہے, ایسے ہی ہے, تو کانٹینٹ کریٹر بھی کہتے ہیں. جی کانٹینٹ کریٹر بھی. میرے کہنے کا مطلب یہ, جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ ینگ لوگوں کی ایک چیز ہے, ہم جیسے لوگ شاید اتنا اس کو سمجھتے نہیں ہیں, تو یہ کر کے ان کی جو, اگر میں کہوں کہ یہ جس چیز کے لیے مشہور ہوئے وہ واز ناٹ پولیٹیکل کانٹینٹ, بالکل ایسے ہی, بٹ اب یہ غالباً پولیٹیکل کانٹینٹ کریٹ کریں گے. کیا یہ بھی میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی باتوں سے؟ کسی حد تک یہ کریں گے. بیسیکلی پلان یہ ہے کہ جو یوتھ ہے سو کالڈ وہ بہت زیادہ پولیٹیکل ہو رہی ہے. نہیں ہے سر, یوتھ ہی ہے, مطلب کہ ہمارا ملک بہت ینگ ہے, سو کالڈ یوتھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ مطلب ان کی جو سو کالڈ انہوں نے اپنی ایک وہ سرکل بنایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بے راہ ہو چکے ہیں, ہم نے ان کو لائن پہ لانا ہے. تو بہت زیادہ پولیٹیکل سٹف جو ہے ڈسکس ہو رہا ہے. ہم پولیٹیکل سٹف لائیں گے جہاں پہ یہ ڈس انگیج کیا جائے گا جو یہاں پہ ملک کے اندر پولیٹکس ہو رہی ہے اس سے, اور اس طرف لے کے جائے ان کو ڈی سوشلائز کیا جائے گا جو بہت زیادہ پولیٹیکلائز ہو چکے ہیں. اور اچھا, سو یہ پولیٹیکل کانٹینٹ نہیں کریٹ کریں گے, بٹ یہ اتنا انگیجنگ کانٹینٹ کریٹ کریں گے تاکہ جو یوتھ ہے وہ پولیٹکس سے دور ہٹ کے ان کی باتیں سنیں. لاسٹ چیز بیسیکلی جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہوگا جو اس وقت ظاہر ہے اس کو پش کریں گے یہ, اور کوشش کریں گے کہ جو چیزیں ان کو جو وہ سمجھتے ہیں یا ان کو بتائی جائیں گی اس کے مطابق لوگوں کے ذہنوں پہ جو ہے وہ اثر کرنے کے لیے, متاثر کرنے, کیونکہ ان کے ملین میں ویوز ہوتے ہیں, لہٰذا ان کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا, بیکاز شاید اس طریقے سے جو نیریٹو بلڈنگ ہے وہ ہو سکے, کیونکہ شاید مین اسٹریم میڈیا سے شاید وہ چیزیں اس طرح نہیں ہو پا رہی ہیں. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ سر. آئی ویل ٹو واچ دس ڈیولپمنٹ ویری کلوزلی ناؤ. اب ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.